Bugünkü dersimizin konusu futur proche. Futur proche, çok yakın gelecekte gerçekleşecek bir eylemi ifade etmek için kullanılır. Oluşumu sujet artı le verbe aller au présent artı infinitif. Yani özne artı aller, şimdiki zaman içinde aller fiili artı mastar. Je vais manger. Örnek. Je, sujet. Vais, verbe aller, aux premières personnes du singulier. Artı manger, mastar. Tu özne. Va, verbe aller, au présent. Boire, mastar, infinitif. Il veya elle veya on va parler. Nous allons sortir. Vous allez écrire. Il veya elle vont écouter. Bunlar örnek. Birkaç örnek. Cümle içinde kullanalım bu futur proche'u. Je vais boire un verre de thé. Je, özne. Vais, le verbe aller au présent. Yani aller fiili şimdiki zaman içinde. Boire, infinitif yani mastar. Un verre de thé. Yani bir bardak çay içeceğim. Aslında şimdi je vais boire un verre de thé derken Türkçe'de bir bardak çay içmeye gideceğim anlaşılıyor. Çünkü ve verbe aller gitmek demek. Ama burada futur proche'da je vais aller boire un verre de thé dediğinizde yani yakın zamanda bir bardak çay içeceğim. Yani bu yol kat etme, aller, buradaki verb aller yol kat etmek değildir. Yakında yapacağım. Yani birazdan içeceğim gibisine. Başka bir örnek verelim. Je vais manger. Yemek yiyeceğim. Je, özne. Vais, verbe aller au présent. Première personne du singulier. Manger, infinitif. Aslında burada Türkçe okudum muydu? Je vais manger. Yiyeceği yani je vais manger. Gidip yemek değildir. Şimdi birazdan yiyeceğim demektir. Çünkü vais, buradaki verb vais fiili aleyhden gelme ve bu aleyhden gitmek anlamında değildir futur proche'ta. Yani yol kat etmek değildir. Birazdan yemek yiyeceğim demektir. Je vais écrire un mail à Turgut. Turgut'a mail yazacağım. Je, özne. Gene vais, verbe aller au présent. Écrire, mastar. Un mail à Turgut. Yani burada Turgut'a mail yazacağım. Yani Turgut'a gidip mail yazacağım. Burada gitmek anlamında değil gibi. Ne diyorum? Gitmek anlamında değildir. Yol kat etmek değildir. Birazdan demektir. Yani birazdan mail yazacağım demektir. Devam edelim. Elle va ouvrir la fenêtre. Elle, sujet. Va, verbe aller, au présent. Troisième personne du singulier. Ouvrir, mastar, açmak, Türkçe. La fenêtre, pencereyi. Pencereyi açacak. Nous allons écouter tous ensemble la musique de Tarkan. Nous, sujet. Allons, verbe aller, première personne du pluriel, conjugué aux premières personnes du pluriel.
écouter, infinitif. Tous ensemble la musique de Tarkan. Tarkan'ın müziğini hep birlikte dinleyeceğiz. Devam edelim. Eğer cümlede fiil, verb pronominal ise, yani pronom réfléchi artı verb, fiil ise, cümle oluşumu özne, öznenin ardından le verbe aller au présent gelir. Onun ardından pronom réfléchi, onun ardından da verb à l'infinitif. Örnek verelim. Se laver. Bu se laver, c'est un verbe pronominal. Se artı verbe. Yani pronom réfléchi, se laver. Pronom réfléchi, me, te, se, nous, vous, se gelir. Première personne du singulier. Te, deuxième personne du singulier. Se, troisième personne du singulier. Nous, première personne du pluriel. Vous, deuxième personne du pluriel. Se, troisième personne du pluriel. Cümlelerde kullanalım. Je vais me laver les mains. Je, özne. Vais, le verbe aller au présent. Me, pronom réfléchi. Laver, le verbe à l'infinitif, laver. Les mains. Ellerimi yıkayacağım. Je vais me laver les mains. Ellerimi, kendi ellerimi yıkayacağım diye yazılır Fransızca. Fakat ellerimi yıkayacağım denir. Se laver kendi kendini yıkamak demektir. Me, je'deki première personne du singulier olduğundan dolayı je. Pronom réfléchi me olur. Pronom réfléchi aux premières personnes du singulier. Tu vas te laver les mains. Tu, özne. Deuxième personne du singulier, tu. Va, verbe aller au présent. Te, pronom réfléchi aux deuxième personne du singulier. Laver, le verbe laver, verbe à l'infinitif, mastar. Les mains. Ellerini yıkayacaksın. Il, elle veya on, sujet, troisième personne du singulier, au troisième personne du singulier. Va, c'est le verbe aller, au présent. Şimdiki zaman içinde verbe aller. Se, pronom réfléchi au troisième personne du singulier. Laver, le verbe laver, le verbe à l'infinitif, mastar. Les mains. Ellerini yıkayacak. Nous allons nous laver les mains. Nous, sujet, première personne du pluriel. Allons, le verbe aller au présent, conjugué aux premières personnes du pluriel. Nous, pronom réfléchi aux premières personnes du pluriel. Vu que le sujet est aux premières personnes du pluriel, le pronom est aux premières personnes du pluriel aussi. Yani gene söylüyorum, bastıra söylüyorum. Özne première personne du pluriel olduğundan dolayı, nous olduğundan dolayı pronom réfléchi nous olur. O première personne du pluriel olur. Laver, verbe à l'infinitif. Les mains. Ellerimizi yıkayacağız. Vous allez vous laver les mains. Vous, sujet,
au deuxième personne du pluriel. Aller, c'est le verbe aller, conjugué aux première personne du pluriel. Nous, c'est le pronom réfléchi au deuxième personne du pluriel. Pardon, vous allez vous laver les mains. Vous, c'est deuxième personne du pluriel. Allez, le verbe aller conjugué au deuxième personne du pluriel. Vous, pronom réfléchi au deuxième personne du pluriel. Lavez les mains. Ellerinizi yıkayacaksınız. Il veya elle, troisième personne du pluriel. Vont, verbe aller conjugué au troisième personne du pluriel. Se, pronom réfléchi au troisième personne du pluriel. Laver les mains. Ellerini yıkayacaklar. Bugünlük bu kadar.